मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारी क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर है। न्यूजीलैंड कल तक मुकम्मल तौर पर कोरोना फ्री था, लेकिन आज हमारी टीम के 6 खिलाड़ियों में कोरोना निकल आया, जिसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। हमारी टीम ने न्यूजीलैंड जाने से पहले पाकिस्तान से कोरोना टेस्ट करवाए थे। इसका मतलब यह हुआ हमारी लेबोरेटरीज रिलायबल नहीं है। क्या दुनिया अब हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स पर यकीन करेगी? आप यह भी याद रखें, यह वाकया उस वक्त पेश आया जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोरोना की गुड स्ट्रेटजी पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया था। अब इस खराज तहसीन की क्या सूरत हाल है? दूसरा, हमारे खिलाड़ी एसओपीज पर भी अमल नहीं कर रहे, चुनांचे इन्हें आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। क्या इस वाकये से पाकिस्तान के इमेज मुतासर नहीं होगा? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि कराची के ताजरों ने आज सिंध हुकूमत की पाबंदियां मानने से इंकार कर दिया था। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, खुदा के लिए उनके साथ ये रवैया बंद करें। कम से कम 8 बजे तक मार्केट करें। पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर अलग कानून है और सिंध के अंदर एक अलग कानून है। हम ये समझते ताजिर बिरादरी कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम परेशान है, दुकानदार परेशान है। वैसे भी कारोबार 20 से 25% कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। इन्होंने हमसे इनसे कहते हम ज्यादा नहीं मांग रहे, हम तो 2 घंटे वहाँ पर टाइम बढ़ाते जो पूरे पाकिस्तान का टाइम है। ये मुल्क दुश्मनों की तरफ से अगर कोई फैसले आते तो हम समझते ये उस हुकूमत का फैसला है जो सिंध की सियासी तौर पर हुक्मरानी की दावेदार है। ये हुक्मरानों के नहीं, ये दुश्मनों के फैसले हैं। खुदारा हमें एहतजाज पे मजबूर ना करें। एहतजाज होगा तो यकीनन ये हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। हम आपको 3 दिन का वक्त देते हैं। अगर इन 3 दिनों में आप अपना फैसला वापस नहीं लेते और जो मुल्की सतह के फैसले हैं वो सिंध में भी उन फैसलों को सादिर नहीं करते, तो फिर हम अमन व अमान की जमानत नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत ने ताजरों का मुतालबा मान लिया। आप यहां पे दिलचस्प सूरत मुलाजा कीजिए। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में ताजरों से हुकूमत की रिट बनवाना चाहती थी, वो मुल्तान में हुकूमत की रिट मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह तजाद नहीं? बिलावल भुट्टो खुद कोरोना के मरीज निकल आए हैं। ये खुद वीडियो लिंक पर मुल्तान के जलसे से खिताब करेंगे, लेकिन आवाम को जलसा गाह पहुंचने की हिदायत की जा रही है। क्या यह भी तजाद नहीं है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डार साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान स्ट्रेटजीज डे बनाया और बहुत अच्छी बात है, बड़ी बल्ले बल्ले हो गई, वाह वाह हो गई, लेकिन आज जो खबर है वो बहुत ही खौफनाक है कि हमारे 6 खिलाड़ी उनको कोरोना निकल आया न्यूजीलैंड के अंदर, जहां ये न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहां जिसको कोरोना फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है। तो वहां पे 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट निकल आना पॉजिटिव, और वो भी पाकिस्तान से टेस्ट करवा के गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारे लिए ताली बजी थी कल, तो अब तो बदनामी का बायस बन जाएगा, क्योंकि हमारी लेबोरेटरीज की इसका मतलब कोई फिर वैल्यू नहीं रहेगी दुनिया में। देखिए चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कोई भी अगर कोरोना की एसओपीज़ फॉलो नहीं करता है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ या जिस तरह अपोजिशन जलसे कह रही है, कोरोना तो फैलेगा। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि वो टेस्ट जिस तरह आप कह रहे हैं किस लेबॉर्ट्री से उन्होंने करवाए। मैंने भी 2-3 दफ़ा टेस्ट करवाए हैं, अल्लाह का शुक्र है कोरोना नहीं था, और बाहर भी गए हैं, बाहर भी टेस्ट हुए हैं और वहाँ भी नेगेटिव था। अब जिन प्लेयर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, देखने वाली बात है कि उनका कितना पब्लिक इंटरेक्शन रहा पिछले 15-20 दिनों में, आया पब्लिक गैदरिंग्स में थे। और कोरोना के हवाले से देखिए चौधरी साहब, पहले दिन से भी टेस्टिंग को लेके एक
یہ بات ضرور کی جاتی رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ کرونا کا پازیٹیو یا نیگیٹو آنا 100% درست ٹیسٹ ثابت ہو سکتا ہے. اس میں ٹیسٹ لیا کیسے جا رہا ہے, جو ٹیسٹ کے نمونے وہ لے رہے ہیں وہ اگر واقعی کوئی پروفیشنل لے رہا ہے, لیکن کرکٹ ٹیم کی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کسی اچھی جگہ سے ٹیسٹ ہوئے ہوں گے. لیکن اس کا دوسری طرف یہ ایشو ہے سر, وہ دنیا میں اس وقت یہ بڑی خبر ہے, اب ورلڈ لیول کی نیوز بنی ہوئی اس وقت کہ نیوزی لینڈ کے اندر لوگ داخل ہو گئے جن کو کرونا تھا, اور ایک نیوزی لینڈ جو کرونا فری کنٹری ہے وہاں پہ, اور ہمارے کھلاڑی جو ہیں ایس او پیز کا خیال بھی نہیں رکھ رہے. دیکھیں وہ تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی اگر ایس او پی کا خیال نہیں رکھے گا تو کرونا کا اسے سامنا نہیں ہوگا. اس کی جو تازہ ترین مثال ہے یہ بلاول زرداری صاحب کو دیکھ لیں, جلسے کر رہے تھے, جی بی گئے ہوئے تھے, آج صبح دیکھ رہے تھے نیوز میں کہ ان کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نکل آیا ہے. جب اس سطح پہ چودھری صاحب جب پازیٹیو بھی ہے کہ بلاول صاحب جو خود جلسے میں نہیں جا رہے, اب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے ملتان کے جلسے سے, تو انہوں نے خود دیکھا کہ میری وجہ سے لوگوں کو کرونا ہو سکتا ہے, تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. لیکن جو وہاں سینکڑوں لوگ کرونا لے کے پہنچیں گے, چوئی صاحب یہ تو خدا نہ خواستہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی آپ کو کرونا ہے یا مجھے کرونا ہے, کس کو کرونا ہے, یہ تو ٹیسٹ یا اس کی علامات سامنے آتی ہیں, پتہ چلتا ہے نا, یہ کیریئر کے طور پہ پہنچ جاتے ہیں جلسوں میں. تو یہی بات زور دے کے میں کہنا چاہتا ہوں, قوم سن رہی ہے, لیڈرشپ کا کام ہے. دیکھیں بلاول زرداری یا مریم صفدر صاحبہ خود کو فیوچر لیڈر پورٹریٹ کرتے ہیں, خود کو پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, چونکہ اپنی اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, ان تمام پارٹیز کا بینک ووٹ ہے. تو اخلاقیات یہ کہتی ہے, لیڈرشپ یہ کہتی ہے, لیڈر مستقبل کا سوچتا ہے, قوم کا سوچتا ہے, ان کے مستقبل کا سوچتا ہے. اس طرح سے نہیں کیا جاتا کہ ان کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے انہیں دعوت دی جائے, خود وہ ویڈیو لنک پہ بیٹھ کے جلسے سے خطاب کریں, یا اپنی گھر میں اگر کوئی تقریب ہے اس میں کارڈ پہ کیٹاگوریکلی لکھا ہو کہ 2 دفعہ کرونا ٹیسٹ کروا کے آپ نے آنا ہے. تو دوسری طرف پبلک کو دعوت دی جا رہی ہے. لیڈرشپ کا کام ہے عوام کو صحیح راستے پہ رکھنا. اور اب یہ وقت ہے, چاہے وہ بلاول زرداری ہیں, چاہے وہ مریم صفدر صاحب ہے, چاہے میں خود کیوں نہیں ہوں, ہمارا کام ہے اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو, ورکرز کو یہ تلقین کرنا کہ ہمیں کرونا کا مقابلہ کرنا ہے, ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ کل میں ٹاک شو میں تھا, اسی طرح ان کے کچھ سپوکس پرسن آئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کھلاڑیوں سے بھی تو کروائے نا, یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ امبیسڈر ہیں پاکستان کے اس وقت, اور انہوں نے جو گند کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. ناصر شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو بلاول صاحب کے بارے میں کنٹروورسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جب ان کو تھوڑا سا خود کرونا ہوا تو وہ گھر میں بیٹھ کے, اب وہ جلسے میں نہیں جا رہے, سائٹ پہ ہیں, اور عوام کو مطالبہ کر رہے ہیں, عوام کو بلوا رہے ہیں کہ آپ جلسے میں آئیں ملتان میں اور جوک در جوک جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنی بہت پرواہ ہے, عوام کی پرواہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں بالکل پرواہ ہے سب کی. اب ان کو تو کووڈ ہو چکا ہے نا, تو وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ کہیں ان کی وجہ سے کچھ اور لوگ جو ہیں اس کا ان پر اثر نہ ہو. احتیاطی تدابیر کے ساتھ. تو سر اور لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں جلسے میں جن کو کووڈ ہو اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو لگ جائے. جی بالکل اس کا امکانات ہوتے ہیں, لیکن اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ لوگ اس میں شریک ہوں, اس موجودہ گورنمنٹ نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں, عوام کا جینا انہوں نے دوبھر کر دیا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر جو کووڈ-19 ہے یہ سلیکٹڈ 18 سے زیادہ خطرناک نہیں ہے. اس سے زیادہ جو ملک کے لیے خطرہ ہے, عوام کے لیے خطرہ ہے, وہ یہ سلیکٹڈ 18 ہے جو یہ گورنمنٹ ہے, جنہوں نے آج ایک آدمی اگر آج کھانا کھا رہا ہے تو بچوں کی فیس کا اس کو ایشو ہے, اگر بچوں کی فیس دے رہا ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی یا اپنی دوائی کے اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو اس طرح کے حالات ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, دیگر چیزیں, تو لوگ آ رہے ہیں نا اس میں. اگر حالات بالکل ٹھیک ہوتے تو اپوزیشن کچھ بھی کر لے, لوگ نہ آتے. کووڈ کو وہ بھی سمجھتے ہیں سارا کچھ ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ تدابیر کے ساتھ آئیں. دیکھیں ایک آرگومنٹ ہے, آرگومنٹ یہ ہے کہ کراچی کے اندر آپ نے ایس او پیز بنائے, آپ نے فیصلہ کیا کہ 6 بجے تک دکانیں, تمام مارکیٹس بند ہو جائیں گی. آج تاجروں نے احتجاج کیا بہت, تو اس پہ خوفناک, اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے وہاں پہ اسٹیبلش کی جائے اور 6 بجے دکانیں بند کروائی جائیں, اور آپ کرتے بھی رہے, 2 دن مسلسل کوشش کرتے رہے.
अब सवाल ये है कि एक साइड पे आप गवर्नमेंट की रिट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं और साथ ही मुल्तान में जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने पाबंदी लगाई कि कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई जुलूस नहीं हो सकता, और वहां पे आप गवर्नमेंट की रिट को चलने नहीं दे रहे, वहां पे आप चैलेंज कर रहे हैं, एक साइड पे आप स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो सर ये तजाद नहीं आपकी पॉलिसी में? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक अर्ज कर दूं, खुला तजाद तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में है। कुछ दिन पहले इनको ये कोविड इतना खतरनाक नहीं लग रहा था, जेबी के इलेक्शन में बड़े जलसे किए जा रहे थे और उन्हीं दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 1-2 जलसे कर दिए। उस वक्त क्या कोविड नहीं था, यही परसेंटेज थी, यही जो आदादो शुमार आते थे जो एनसीओसी में आते थे या पेश किए जाते थे पूरे मुल्क के, यही चीजें थी। उसके बाद क्या, लेकिन शाह साहब अगर खतरनाक नहीं है तो आप कराची को भी खोल दें, फिर आप कहें कि ठीक है ओपन है। मेरा अर्ज सुन लें, ये अपनी जगह पे है कि हमने एहतियाती तदाबीर करनी है और हमने कराची में आज 8 से 8 का फैसला कर लिया है और एक दिन जो है दुकानें बंद रहेंगी जिस तरह एनसीओसी में फैसले हुए हैं। एहतियाती तदाबीर जरूर करनी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अर्ज कर लूं कि बड़ी माजरत के साथ उस्मान डार साहब बैठे हैं, वो माइंड न करें कि ये फेडरल गवर्नमेंट की मुनाफकत कह लें कि जब अपना जलसा करना होता है तब इन कोविड नहीं होता, तब वो जीबी का इलेक्शन है तो वफाकी वुज़रा साहिबान बड़े खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी जलसे कर रहे हैं। अब भी जो इज्तिमा होते हैं, जो ये गैदरिंग होती है, वो भी 500,000 से तो कम नहीं है, जिसपे अभी हमारी आपा जो है फिरदौस आशिक अहवान साहिबा की भी एक गैदरिंग दिखाई गई है, या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, दीगर वफाकी वुज़रा साहिबान कर रहे हैं। उस वक्त क्या कोविड वहां नहीं होता? कोविड सिर्फ खुलेआम जो बड़े जलसे खुली फजाओं में है, वहां पे डर है कि जहां पे किसी बड़े स्टेडियम में, किसी ओपन प्लेस पे वहां पे लोग आए तो उसपे तो कम होते हैं। अभी भी गवर्नमेंट ने खुद ये कहा है कि जो शादी की तकरीबात होंगी अगर वो खुले उसमें होती हैं तो उनकी उन्होंने इजाजत दी है, तो इसका मतलब है कि खुली फिजा में ये इसका असर कम होता है। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पे, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ जाती तौर पर भी वैसे भी कि कोविड से हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई जलसे गाह में आता है तो मास्क के साथ आए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करे, हाथ ना मिलाए किसी के साथ और एहतियाती तदाबीर जरूर रखें मद्देनजर। तो सर ये आप सर सिंध में दुकानदारों को भी ये मौका दें ना, उन्हें कहें कि आप मास्क पहना करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, जो ग्राहक आए उनसे भी कहें कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क पहने और बाद मार्केटों को ओपन कर दें। फिर आपने वहां पे स्कूल्स भी बंद किए हुए हैं, मदारस भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केटें भी बंद कर रहे हैं, शादियों पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ फिर तजाद तो है, शाह साहब मानना पड़ेगा। चौधरी साहब, हमने वहां पे जो सुबह 8 से रात 8 बजे तक इजाजत दी है और वो जो एक दिन एनसीओसी में फैसला हुआ है कि एक दिन बंद होंगे वो किए हैं, और ये जरूर सबसे कहा है कि भाई मास्क आप इस्तेमाल करें, दुकानदार हो या उनके जो वहां पे आए ग्राहक हो, कि वो सब लोग इस पर एहतियात करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब आप खुला तेजाब कह लें, ठीक हो गए, जाहिर है सर इसमें है, लेकिन जो मैंने एक बात की, लेकिन अब एक सवाल आपके पास छोड़ के मैंने रानी साहब की तरफ जाना है कि अगर 8 बजे जो आपने मौका लोगों को इजाजत दी दुकानें 8 बजे तक बंद करने की, और अब इसके बावजूद अगर लोग दुकानें खुली रखते हैं तो क्या करेंगे आप? रानी साहब ये फरमाइए कि सर ये आज आपके खिलाफ भी कोई केस खुल गया है, मेरा ख्याल है शायद एंटी करप्शन ने आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया है कि आपने इंतकाल के पैसे प्रॉपर जमा नहीं करवाए थे। तो ये मुल्तान के जलसे के से पहले की सूरत हाल है कोई? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, बिल्कुल जो आपने सवाल किया है, एंटी करप्शन की जो इनकॉम्पिटेंस है वो इस सारे मामले में खुल के सामने आ गई है। और एंटी करप्शन को ये पता नहीं है कि जो मुकदमा उन्होंने मेरे खिलाफ बनाया है, अगर ये मुकदमा 2001 में नैब की अदालत में ये मामला खत्म हो गया था और नैब की अदालत का फैसला भी मौजूद है, और नैब ने बड़ी कोशिश की थी, मुझे नोटिस भी किए थे और मैं नैब के आगे मैंने हाई कोर्ट में रिट की थी और नैब कोई रिकॉर्ड नहीं पेश कर सकी थी, और फिर बिलाकर नैब ने वहां पे आके कहा था कि मुझे फैसिलिटेट करने के लिए नोटिस भेजे गए थे। बहरहाल वो कैसी फैसिलिटेशन थी वो पूरी पाकिस्तान की कौम समझती है, लेकिन अब ये दूसरी अटेम्प्ट उन्होंने किया है कि एंटी करप्शन का नोटिस भेजा और उन्होंने भी अपना होमवर्क नहीं किया और मुझे और मेरे खानदान पे एक झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस पे मैं ये समझता हूँ कि मैं हाई कोर्ट से भी रिव्यू करूंगा दोबारा से, और साथ में आपको तलब किया गया है, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्या किया गया है, आपकी गिरफ्तारी का नोटिस जारी हुआ?
देखिए मुझे तो अभी मुझे मेरे वालिद साहब को, मेरे भाई साहब को तलब किया गया, हमने अपने वकील साहब को भेजा और हमने उनको रिकॉर्ड का बताया कि 2001 में ये मुकदमा जो आपने इल्जाम लगाया है, ये मुकदमा खत्म हो चुका है, आप नैब से रिकॉर्ड मंगवा लें। और हमने उनको फैसले का भी बता दिया, तारीख भी बता दिया और कहा कि हमें कुछ टाइम दे दें, हम क्योंकि 19 साल पुराना मुकदमा है, हम आपको उसका रिकॉर्ड ला के दे देते हैं। आप एक इंसान को एक जुर्म में एक दफा ही सजा दे सकते हैं, 2 दफा नहीं दे सकते। तो ये जो उसके बावजूद उन्होंने कहा ठीक है, अब हमें रिकॉर्ड ला दें। लेकिन आज बातें चल रही हैं कि डीजी एंटी करप्शन को भेज दिया रेफरेंस बना के कि मुकदमा दर्ज किया जाए, जबकि वो मुकदमा तो नैब ने 2001 में मुशर्रफ के दौर में मेरे वालिद के खिलाफ जब कार्रवाई की गई, उस वक्त भी जमहूरियत के साथ खड़े होने की सजा मिल रही थी और आज भी जमहूरियत। अब आपका ख्याल ये है कि क्योंकि आप मरियम नवाज साहबा का साथ दे रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का साथ दे रहे हैं, तो तब आपके खिलाफ केसेस बन रहे हैं सर, जबकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह होगी सर। यकीनी तौर पर तो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। अगर हम भी खामोश होकर बैठ जाएं या टॉक शोज में जाना बंद कर दें और बातचीत करना बंद कर दें तो फिर हमारे खिलाफ भी मुकदमे नहीं बनेंगे। ये जो सबसे बड़े मैं समझता हूं कि इमरान खान की जो ये, मैं आज सारे डीजी एंटी करप्शन के अफसरों को भी कहूंगा और मैं शहजाद अकबर को भी कहूंगा कि उतना काम करो कल जितना खुद बर्दाश्त कर सको। और मैं डीसी सकोरा को भी कहूंगा कि नौकरी तुमने पाकिस्तान, ये तो आप धमकी दे रहे हैं साहब। सर मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि नौकरियां इन्होंने पाकिस्तान में ही करनी है, इन्होंने जाना नहीं है और हुकूमतें आने जाने वाली चीजें हैं। अगर किसी के खिलाफ बेगुनाह जुल्म करेंगे तो, लेकिन अगर तो बेगुनाह होंगे सर तो नहीं गिरफ्तार होंगे ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करें। डॉक्यूमेंट तो हमने उनको पेश किए हैं, उनको बताया है। अगर वो डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें ठीक हो गया। डॉक्टर साहब की तरफ जाते डॉक्टर साहब, ये देखिए विक्टिमाइजेशन हो रही है सर। एक तरफ आप अली मूसा गिलानी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और डीसी वहां पे मुल्तान में जलसे की इजाजत दे रहे, और दूसरी तरफ ये मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब आपके सामने वो ये कह रहे हैं कि 19 साल पुराना एक केस जो पहले सेटल हो चुका है उसको दोबारा खोल लिया गया है। तो बेसिकली आप प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं अपोजिशन को? देखिए चोई साहब, ये तो अब इनका ऊपर से लेके नीचे तक माइंडसेट है, टॉप लीडरशिप से लेके गली मोहल्ले की सतह पे। आज आप किसी कह लें कब्ज़े माफिया को पकड़ लें, आप किसी ड्रग्स माफिया को पकड़ लें गली मोहल्ले की सतह पे, वो यही कहेगा जी मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इसलिए मुझे SHO ने पकड़ लिया, इसलिए DPO मेरे साथ ये सारा कुछ कर रहा है। ये तो एक ऐसा वन लाइनर मिल गया आज हर क्रिमिनल को, वो साथ ही बोल देता है जी मेरा ताल्लुक नून लीग से है या पीपल्स पार्टी से है, अपोजिशन से है, इसलिए ये मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। देखें मोहसिन रांझा साहब खुद लॉयर हैं, इन्हें पाकिस्तान की अदालतों पे यकीन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। वो अलग बात है कि इनकी लीडरशिप को नहीं है, वो अलग बात है कि वो पाकिस्तान एक रियासत मुखालिफ बयानियाँ रखते हैं, पाकिस्तान के इदारों को तोड़ने की बात करते हैं। इसी तरह मूसा गिलानी साहब जब एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स फाड़ेंगे, जाके स्टेडियम के ताले तोड़ेंगे, उसके बाद इनके वर्कर्स हवालात में होंगे, साथ ले जाके वर्कर्स को धावा बोल देंगे थाने पे, कानून को हाथ में लेंगे। चोई साहब फिर जावेद चौधरी हो या उस्मान डार हो, फिर उसे कानून का सामना करना है। ये वो माइंड सेट रहा है चौधरी साहब पंजाब में बिलखसूस इनका, जो ये खुद को कानून से बालातर समझते थे, इसलिए अब ये सारा रोना धोना कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई डाका नहीं डाला, कोई गलत काम नहीं किया, कोई करप्शन नहीं की, कोई लूटमार नहीं की, तो पाकिस्तान की अदालतों पे अदारों पे इन्हें ट्रस्ट होना चाहिए। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, इन्होंने कोई डाका डाला है, इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया? मैं इन सब की बात कर रहा हूं, ये सारे ये एक पटारी में है। किसी ने बड़ा डाका डाला है, किसी ने छोटा डाका डाला है, किसी ने छोटी करप्शन की है, किसी ने बड़ी लूटमार की है। ये पूरा कॉकटेल है करप्शन का, इसलिए इन्हें पाकिस्तान के इदारों पे ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात देखें जोई साहब, मैं कौम को, चोई साहब एक सेकंड दीजिएगा, चोई साहब एक सेकंड दीजिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मोहसिन रांझा साहब नॉर्मली, मोहसिन रांझा साहब सुन ले मेरा एक सेकंड ठहरिएगा, ये भी पकड़ा जाएगा, एक सेकंड ठहरिएगा।
دیکھیں محسن رانجھا صاحب جناب آپ بھی جائیں گے, آپ نے بھی بغیر ٹینڈر کے کام کیے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ نے جو کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں, بھائی فکر نہ کریں, یہ اینٹی کرپشن اب رہنے دیں. بھائی یہ دیکھیں نا, یہ جو صاحب دیکھیں ذرا ڈائریکٹ دھمکیاں دے رہے ہیں. پہلے یہ گورنمنٹ آفیسر کو دھمکی دے رہے تھے, اب یہ مجھے دھمکی دے رہے ہیں, لوگوں کو دے دیا اپنے, اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں بنانے کے کانٹریکٹ آپ نہیں تیار رہے. لیکن سن رہے میرے بھائی, سن لو, دیکھیں ایک تو یہ آپ نے ان کا کلپ ریکارڈ کا حصہ رکھنا ہے, جس طرح سے یہ گورنمنٹ آفیسرز کو تھریٹ کر رہے ہیں, ہمیں بتائیں گے کہ کون ہے, ادھر ہی رہنا ہے میں چیلنج کرتا ہوں. یہی بات ایک روپے کی آپ کو یاد ہوگا, ایک سیکنڈ شاہ نواز صاحب, ایک سیکنڈ, یہی بات پہ لگایا, میرے خاندان پہ لگایا, اگر اس میں ایک چیز بھی حقیقت ثابت ہو جائے میں استعفیٰ دے دوں گا. دیکھیں بریک لینے دیں, ہمت نہیں ہے کہ آپ حقیقت یہی بات نہال آشمی صاحب کہتے تھے, کوئی صاحب گھیرا تنگ کر دیں گے, آپ لوگ 3 سال کے لیے آتے ہیں, دیکھ لیں گے, لوہے کے چنے ہیں, چبا نہیں سکتے. قوم کو ان کی تاریخ یاد ہے پی ایم ایل این والوں کی, اور یہ اسی مائنڈ سیٹ سے للکار رہے ہیں پنجاب کی بیوروکریسی کو, یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ للکار رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا چیف منسٹر شہباز شریف ہے. مجھے تو شاہ نواز راجہ کی باتیں سے لگ رہا ہے یہ سمجھ رہے کہ آج بھی پنجاب کا چیف منسٹر شہباز شریف ہے, للکارو پنجاب کی بیوروکریسی کو, دمکاؤ, دھمکیاں دو. ان کا وتیرہ یہ رہا ہے, ان کا وتیرہ یہ رہا ہے. بھائی ہم آپ کے شیر جوان فورس میں اپنی پاک آرمی کے خلاف نعرے نہیں لگواتے, ٹھیک ہو گیا مجھے سر, ہم آپ کی طرح پاک آرمی کے خلاف نعرے نہیں لگواتے اپنی شیر جوان فورس بلا کے. ڈاکٹر صاحب وقفے کے بعد سامنے رکھیں گے, آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہوا تو دے دیجیے گا. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا وقفے سے پہلے عثمان ڈار صاحب اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کے درمیان تھوڑی سی ہارڈ ٹاک ہوئی, اور الزام دونوں کی طرف سے لگے. لیکن محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ڈار صاحب نے کچھ شرٹس بنوائی تھی جس کا کوئی ٹینڈر نہیں ہوا تھا, اور اس کا جواب ظاہر ہے عثمان ڈار صاحب نے دینا. جی ڈار صاحب. دیکھیں محسن رانجھا صاحب, ایک بھی ٹی شرٹ, ایک بھی ایسی ٹی شرٹ یا کوئی کیب یہ ثابت کر دیں یا بتا دیں کس جگہ پہ قومی خزانے سے ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنائی گئی ہے, یہی میری سزا کا تعین کریں گے. چھوڑیں عدالت کو, کیس کو, یہی میرا بھائی جو ہے یہ میری سزا کا تعین کرے گا. اگر 1 روپیہ بھی, میں کہہ رہا ہوں, جوید چوہدری صاحب یہ ٹی شرٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کلیئر ہوگی نا جی. دیکھیں شاہ نواز رانجھا صاحب کے ساتھ میں مختلف ٹاک شوز میں ہوتا ہوں, لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آج اپنے اس بھائی سے کہ یہ ڈائریکٹ ایک گورنمنٹ آفیسر کو دھمکی دے رہے ہیں, ادھر ہی رہنا ہے, آپ لوگوں نے ادھر ہی کام کرنا ہے, دیکھ لیں گے. مقصد یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے اگر ہم مان بھی لیں چلیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, پاکستان کی عدالتیں تو آزاد ہیں نا چوہدری صاحب, ادارے آزاد ہیں, ان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہم لوگ وہ بڑے کلیئر ہیں ڈار صاحب, اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتے ہیں. دیکھیں ایک سچا آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کی آواز میں اتنی کھڑک ہوتی ہے, اتنا کھڑک کے بولتا وہ. دیکھیں میرے کھڑکنے میں کوئی شک ہے جاوید چوہدری صاحب؟ نہیں, کھڑک تو میں نے کوئی جرم کیا ہوتا تو آپ الزام لگا رہے ہیں, الزام کا جواب دے رہے ہیں ڈار صاحب. میں نے تو اینٹی کرپشن کو بھی کہا ہے, میں نے تو اپنے ڈی سی سرگودا کو بھی کہا جس نے میرے خلاف ریفرنس بھیجا ہے, اور میں لائر بھی ہوں, میں عدالتوں میں بھی پیش ہوتا ہوں, مجھے پتا ہے میرے قانونی رائٹس کیا ہیں, اور میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں, میں نہیں چھوڑوں گا اگر میرے پہ جھوٹا مقدمہ بنا. میں جب تک میری زندگی رہے گی میں لڑوں گا, میں بالکل نہیں معاف کروں گا اس بندے کو جس نے میرے یا میرے خاندان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا, میں اس کو آخر تک لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا, یہ میرے رائٹ ہے. وہ شاہ صاحب کی طرف جا رہے تھے, میں واپس آپ تو کی طرف آؤں گا. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آپ نے اب تاجروں کے ساتھ جو نیا ایگریمنٹ کیا ہے اس میں 8 بجے دکانیں رات کو بند کریں گے, صبح 8 بجے کھولیں گے, یہی ایگریمنٹ ہے نا سر؟ اب اگر کوئی تاجر اپنی دکان 8 بجے کے بعد بھی کھلا رکھتا ہے تو آپ کیا کریں گے سر؟ سر ہم اصل ایشو تو یہ ہے کہ اس کو منت سماجت کریں گے. ان کے جو بھی ایسوسیشنز ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے, ان کے ساتھ ہماری بات بھی ہو رہی ہے, اور یہی کچھ کریں گے ہم. جو دیکھیں ہم کسی کو اگر منت سماجت بھی نہیں مانتے پھر کیا کریں گے سر آپ؟ منت سماجت نہیں مانتے تو جو تھوڑا بہت ایکشن ہے وہ کریں گے, لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کو مان جائیں گے اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی.
اب سیم ملتان میں اگر صورتحال ہے سر کہ ملتان میں بھی ایک دائرے پنجاب گورنمنٹ ہے, وہاں پہ بھی ایک قانون ہے کہ جلسے جلوس نہیں ہو سکتے, وہاں پہ آپ وہ رٹ جو گورنمنٹ کی ہے وہ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں. اب وہ بھی آپ کی منت ترلا کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ منتیں وہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہے. اب اگر آپ وہ منت ترلا نہیں مانیں گے تو ان کو بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا جو آپ سندھ میں تاجروں کے ساتھ کریں گے. سر دیکھیں, اگر وہاں پہ کل یہ جو بات ہوئی جو گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا, اسی وقت سملرلی اسی ایریا میں ایک اور جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے, ان کی ریلی, ان سے بڑی ریلی نکالی گئی کسی مسئلے کے اوپر, اس پر تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو یہ اگر اس طرح کی, مطلب یہ تضاد ہے, یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جہاں پہ اپنی کوئی چیز ہے وہاں پہ کچھ نہیں کرنا. اب صرف بات بنانی ہے, بات کرنی ہے کہ جی اپوزیشن ہے, کیا ہوتا ہے جلسے میں, کیا ہو رہا ہے جلسے میں. بات ہوتی ہے کہ جو انہوں نے حالات ملک کے کر دیے ہیں, جو اس وقت مہنگائی ہے, جو عام آدمی جی نہیں سکتا, وہی مجھے دوبارہ باتیں دہرانی پڑیں گی. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے عام آدمی کی بات ہوتی ہے, پھر ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا بیانی ہے. سر وہ آپ کو منع نہیں کر رہے, وہ صرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ مؤخر کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا بہت زیادہ ہے اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ کرونا کتنا پھیل رہا ہے, کیونکہ اگر نہ پھیل رہا ہوتا تو کراچی میں پابندیاں نہ لگاتے آپ. چودھری صاحب دیکھیں, میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کرونا, وہی بات ہے کہ پرسنٹیج سیم پرسنٹیج ہے جو آتی ہے, جو یہ ہمیشہ ڈیلی ہر طرف سے یہ ایک اعداد و شمار فگرز آتے ہیں, اگر کوئی ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جب یہ خود جلسے کرتے تھے, لیکن صرف اس وجہ سے ایک بیان دے دینا پرائم منسٹر آفس میں یا کسی کی طرف سے کہ جی چلیں ہم جلسے نہیں کریں گے, تو اس وقت کیا تھا جب یہ جلسے کر رہے تھے, اس وقت کیا تھا جب جی بی میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب کیا ہے جب ڈاکٹر صاحب ایسے جواب دیں سر, یہ حلال کرونا, حرام کرونا, سر یہ حلال ایس او پیز اور حرام ایس او پیز, سر یہ جواب دیں کہ اپوزیشن کے لیے ایک الگ قسم کا آپ کا رویہ ہے اور اپنے لوگ جو آپ کے ریلیز نکال رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں سر اس کے لیے الگ ہے. دیکھیں چوئی صاحب, این سی او سی نے آج سے 6 ہفتے پہلے تمام صوبوں کو انفارم کیا کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں, کرونا اوپر کی طرف جا رہا ہے اور آپ لوگ ایک مل کر اکٹھا فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور 12 اکتوبر کو مجھے اچھی طرح یاد ہے گورنمنٹ نے تو لاک ڈاؤن سے اور جس طرح کی ابھی سچویشن ہے انکار کر دیا تھا. تب ایک پیج پہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, پرانی بات ہوگی نا سر. جلسے میں ان کو بتا دوں, دیکھیں وہ جلسہ نہیں تھا چوئی صاحب, دیکھیں وہ ایک جا رہی تھی. یہ ملتان میں ایک ریلی ہوئی جس کا ذکر کر رہے ہیں کل, وہ ایم ڈی صاحب ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی 20-25 لوگ چلے گئے ہیں, وہ ریلی کو جلسے نہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں چوئی صاحب ایک ساتھ آپ کے سامنے معصومانہ سوال رکھ دیتا ہوں, اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ملتان جلسے کے بعد ٹھیک 8 دن کے بعد جاوید چودھری اپنے پروگرام میں رپورٹنگ کر رہا ہو, جلسے میں جانے سے یہ غریب آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا کرونا کی وجہ سے, 4 بچے تھے, بچوں کی تصویریں چل رہی ہوں, ویڈیو چل رہی ہو, ایک طرف بلاول زرداری کی جو بہن ہے ان کا پروگرام جس میں 2 دفعہ کرونا کی ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے اٹینڈ کرنے کے لیے, ایک سچویشن ہے. دیکھیں ایک طرف غریب آدمی, ایک طرف اشرفیہ کا فنکشن جس میں کرونا کی کنڈیشن ہے, کیا قوم کو میسج جائے گا؟ شاہ صاحب کا کیا جواب ہوگا جاوید چودھری کو, میں یہ جاننا چاہتا ہوں, بتائیں یہ شاہ صاحب. ایک شاہ صاحب جواب دیں, اگر خدا نہ خاصہ ملتان میں پھیل جاتا ہے کرونا, سر جواب دے کون ہوگا اس کا؟ سر اللہ رحم کرے گا, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک یہ گورنمنٹ ہے اور اس کی پالیسیز ہیں. جو میرے بھائی جواب مانگ رہے ہیں, دیکھیں اس کی ہے کہ کچھ لوگوں کا وہ پروگرام ہے جس میں آ رہے ہیں, جس میں ظاہر ہے زیادہ تر بزرگوار ہی آتے ہیں. ہماری بیٹی کی, ہماری بہن کی منگنی ہے تو اس میں بزرگ آتے ہیں, تو اس لیے یہ احتیاطی تدابیر. جلسوں میں بھی بزرگ آتے ہیں. دیکھیں ہم نے تو کہا ہے کہ جلسوں میں جوان زیادہ آئیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ آئیں. احتیاطی تدابیر وہاں بھی ہم کہتے ہیں. دیکھیں ایک منٹ عثمان صاحب سن تو لیں, ہماری بات بھی سن لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب آپ بڑا زبردست آرگومنٹ کرتے ہیں, لیکن آج آپ کے آرگومنٹ نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ ماشاءاللہ بڑی چند لوگوں میں سے ہیں پیپلز پارٹی کے جو ماشاءاللہ اچھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن آج آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, کیونکہ آپ دل سے بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہے, آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, لیکن آپ کو الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہوں, یہ جو ملتان کی ریلی ہو,
या सदाकत अब्बासी साहब का मीटर का इफ्तिताह हो, जुबान आपकी भी लड़खड़ा जाती है। जवाब चोई आपके साहब पास कोई भी है। हो, चोई साहब चाहे हुकूमत में से ये करता है कोई, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबको मिलकर चोई साहब जिम्मेदारी का मुजाहरा अवान साहब के करें। खिलाफ कार्रवाई करें ना सर, आप किन के खिलाफ कह आपकी रहे हैं? गवर्नमेंट है, करें। फिरदौस आशिक अवान साहब देखिए चोई साहब, जो जलसे जुलूस की बात की जा रही है, बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स की बात की जा रही है, हम पिछले 8 दिन पुरानी बात कर रहे हैं। रैली की उन्होंने जीटी रोड पे देखें, जुवेद चौधरी भी गाड़ी लेके निकले ना, जीटी रोड पे यकीन करें मजमा लग जाएगा। ये मेरा मकसद है। क्या आप आर्गुमेंट कर रहे हैं? वो जीटी रोड से जा रही थी, ये लोग भी आने देना, फिर इनको मुल्तान मजमा लगने दे। फिर नहीं, एक है पूरे प्लानिंग के साथ 20-30 हजार लोग इकट्ठे करना। दूसरा चोई साहब, मैं चंद रोज से देख रहा हूं, ये बार बार अपोजिशन वाले कह रहे हैं जी हुकूमत कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। और बाबा हम हैं कोरोना से ज्यादा खतरनाक, लेकिन आप लोगों के लिए हैं जिनको करप्शन की बीमारी लगी है ना, उनके लिए हम कोरोना से ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए हम आपको कोरोना से ज्यादा खतरनाक लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी अवाम का हमने तहफ़्फ़ुज़ किया अपनी पॉलिसी से कोरोना में, जिसको आज जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान का कोरोना स्ट्रेटेजिक डे मनाया गया है। चौधरी साहब, बात ये जरा मुझे भी है थोड़ा कि ये मैं आता हूं। जी साहब, चौधरी साहब मेरे भाई हैं, वो बातें बहुत अच्छी करते हैं। देखें, अगर जो सीधी बात है कि अगर हर जगह पे इस तरह की पाबंदी लगाई जा रही है, जिस तरह शुरू में जब कोविड आया था 25-26 फैब को, शुरू में जब हम कहते थे, सिंध गवर्नमेंट कहती थी, जब इन्होंने कोई उस पर किसी ने कान नहीं धरा और फिर ये वायरस हमारे यहाँ आ गया, हम उसको रोक सकते थे। अब अगर दीगर इज्तिमा हो रहे हैं मार्केटों में, दीगर चले 8 से 8 बजे तक तो आप खोल रहे हैं, तो वहां पे क्या 2-2 बंदे जाते हैं? या कोई मजहबी इज्तिमा होते हैं, वहां पे क्या पाबंदी हुई है? दीगर जगहों पे सारी चीजें होती हैं। सिर्फ और सिर्फ कोरोना जो है वो अपोजिशन के जलसों से फैलना है, बाकी किसी जगह पे वो जो है लॉकडाउन खत्म कर देना, आजाद जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन खत्म कर दें, जहां पीएमएलएन की हुकूमत है वहां लॉकडाउन, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत लॉकडाउन। ये चोई साहब कह रहे थे सर मुझे खोल दे सिंध को। उस्मान साहब, ब्रेक लेने से राजा साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज मरियम से 2 ट्वीट की। एक तो उन्होंने कहा कि 30 नवंबर के जलसे में वो शरीक होंगी, और दूसरा उन्होंने एक एहतजाज किया है कि गवर्नमेंट ये जो मेडिकल टेस्ट ले रही है, जो स्टूडेंट्स हैं 1.5 लाख स्टूडेंट जिन्होंने मेडिकल के लिए टेस्ट देना है वो, और उनके 1.5 लाख खानदान, उनकी जानों को एट स्टेक लगा रही है गवर्नमेंट। तो ये आपकी इतना तजाद क्यों है? 1.5 लाख लोगों का आपको बहुत दर्द है, और साथ जो पूरे मुल्तान के अंदर लोग इकट्ठे होंगे हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में, उनके बारे में आपको फिक्र नहीं है। तो ये तजाद क्यों है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राज साहब फरमाइएगा सर, ये 29 तारीख को जो टेस्ट हो रहे हैं उस पर आपको एतराज है, 30 तारीख को ये जो आप मुल्तान में कोरोना टेस्ट कर रहे हैं सर, उसके लिए आप जोर दे रहे हैं गवर्नमेंट पे कि जी अब खोलें, लोगों को आने दें। सर तजाद क्यों? देखिए चौधरी साहब, आप अभी इस वक्त रह गए इस्लामाबाद में आप हैं, तो आप पारा वाली जो मार्केट है, आप अपने स्टूडियो से नीचे उतरे, आप जरा उसमें वॉक करें, सामने जो मार्केट शॉप्स हैं उसमें आप मुझे बताइए कितने लोगों ने मास्क पहने हुए। गवर्नमेंट ने SOPs के मामले में गवर्नमेंट खुद फेल हो चुकी है। अब जब ये जलसों की हाइप बनी है तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये तो कोरोना जो है ये स्प्रेड हो रहा है। इस वक्त अवाम जो है, हमारे पे जो प्रेशर है अवाम की तरफ से, वो इस गवर्नमेंट को घर भिजवाने का प्रेशर है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में महंगाई का जो तूफान बर्पा किया है, गरीब क्या अमीर भी जो है वो भी उधार लेके अपना जिंदगी का जो पहिया है उसको चला रहा है। तो इस वक्त हम पे तो प्रेशर है। हम तो कहते हैं मुल्क को 2018 का जो कोविड-18 है उससे बचा लिया, तो कोविड-19 जो है वो सेकेंडरी इशू है, कोविड-18 से निकालना जो है दैट इज द बेसिक इशू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, उनका जो इशू है वो बड़ा क्लियर है सर। वो ये चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट फारिग होनी चाहिए, ख्वाह कुछ भी हो जाए, ख्वाह कोरोना फैल जाए, कुछ जलसे करने पड़े, जुलूस निकालने पड़े, रैलीज निकालनी, वो अपने सर ऑप्शंस में बड़े क्लियर है सर। चोई साहब, पहले तो मैं मोहसिन रांझा साहब को और अपने अपोजिशन के दोस्तों को बता दूं, जिस ये कोविड-18 की बात कर रहे हैं, NRO की शक्ल में उसकी वैक्सीन जो है ना इन्हें कभी नहीं मिलनी है। इसलिए ये भूल जाएं कि NRO मिलेगा और इनकी जान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से छूट जाएगी, जिसके लिए ये रोज़ ड्रामा रचाते हैं। देखिए ये जलसा जुलूस खेल रहे हैं। अब भाई आप 11 खिलाड़ी मिल के मेरे एक कप्तान के मुकाबले में एक जलसा नहीं अभी तक कर सके।
कोरोना अल्लाह ताला फजलो करम करे ये लहर ख़त्म होती है, जलसा भी खेल लेंगे। मेरा कप्तान जहां खड़ा होगा ना मोहसिन राजा साहब, वहां आपसे बड़ा जलसा करके दिखा देगा। पता नहीं किन जलसों के वहम में चोई साहब ये घूम रहे हैं, गवर्नमेंट प्रेशर में है, गवर्नमेंट प्रेशर। वैसे आपने किया तो था सर जलसा, वैसे जलसा बड़ा था वैसे डॉक्टर साहब आपका। देखें चोई साहब देखें, ये तो अपने बयानिए का खुद बोझ नहीं उठा सकते हैं। हर जलसे में सारे पटवारी लाके बैठाए हुए थे। अब भाई वो जोश, इनको क्लिप दिखाएं, कीमे वाले नान और बिरयानी के डब्बे नजर नहीं थे आ रहे। जोश तो है ही कोई नहीं वहाँ पे। तो मेरे भाई देखे चोई साहब, हल्का साथ लगता है, आपने गुजरावाला तक के स्कूल टीचर घूम मंगवाए थे। चोई साहब चले कोई नहीं, मैंने आपको कहा जब कहेंगे आपके जलसे का शौक पूरा कर देंगे। राजा साहब आपका पूरा आपको मुतमिन करेंगे जलसा दिखा के। ईशा साहब, चोई साहब खैर मंगो। हम तो समझते हैं कि हर जलसे में, आपके जलसे में चोई साहब हर जलसे में इनके बयानिए से कौम के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं। पहले मरियम नवाज साहिबा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती थी और कौम ने सुना, उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ दे, इमरान खान को घर भेजने में हम इनके साथ बात करने को तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं फौज हमारी भाई बन सकती है अगर वो इमरान खान को घर भेजने में हमारा कोई बात नहीं करना। गैर आईनी इकदाम का मुतालबा करते हैं हमारी अजीम पाक फौज से। ये वोट को इज्जत दो पाकिस्तानियों, ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन इन्हीं पाकिस्तानी वोटर्स को जलसों में ला के मरने दो। ये है इनका बयानिया, ये है इनका दौरा म्याद। चोई साहब अल्लाह ना करे इनके जलसों की वजह से कोरोना फैले, इनका गिराव होगा गली मोहल्ले की सतह पे, पाकिस्तानी कौम इनका गिराव करेगी। इन जलसों से कोरोना इस मुल्क में फैला, आप देखेंगे ये गली मोहल्लों में छुपते फिरेंगे, ये घरों से निकलने के काबिल नहीं रहेंगे अपने बाहर। आएंगे सर मुल्तान में सर ये यूटर्न के सर वो बहुत बड़ी तादाद होगी। और आपने देखा है कि जो पीडीएम के जलसे हुए हैं, जितने लोग जलसा गांव में होते हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर होते हैं। और ये बातें कर रहे हैं जो यू टर्न के किंग हैं, ये यू टर्न के बादशाह, झूठों के शहनशाह। अब ये हमें बातें बता रहे हैं कि ये होगा, ये एनआरओ, ये पहले एनआरओ की पीछे छुपते रहे, अब ये कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। इनकी किस बात पे एतबार के, इन्होंने किया क्या है? ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमने पता नहीं क्या किया है, बताएं सिवाय झूठ बोलने के, अवाम के साथ झूठे वायदे करने के। खान साहब ने खत्म हो गया, किया क्या है? खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।